Wanama Sinsake Botharjaka Khoroksabre Patimu Amtali Thanani Ranir Khamar Sondi Songkho Club Gana Krishna Dasni Rabarbari o Tongban Nogo Thijarani Mung Shoridev Burma Police ni Pula Bokhago Wansukmung Shoridev Burma no Bosai Bishojit Burma Botharkha Police Coxel Jak Bursai no Graptar Khlaikha Amtali Thanani Ranir Khamar Sondi Songkho Club Gana Amchayo Krishna Das Mungi Khoroksa Borokni Rabarbari Tongo Rabarbari ni Kacharo Tongo Khungsa Nog A Nogo Tongo Dhalai Bekhasteni Duma Chora Amchani Bishojit Deborma Te Bihik Shori Deborma Boro Krishna Das ni Rabarbari o Samung Khlayo Boni Bishingona Cha Sala Fungo Bishojit Deborma ni Nog Nisimi Manlakha Bihik Shori Deborma ni Mangkathoi Sawimanka Bishojit Deborma Baithangno Police no Shaka Bini Nogo Bihik ni Mangkathi Khlai Tongka Patimuni Koktuma Mani Patima Thayo Thanka Amtoli Thanani Police Yagulo SDPO Amtoli Patima Thayo Thanka Patimuni Serin Naimo Thayo Patima Thayo Tlangjaka Forensic Naikrung Rokno Forensic Naikrung Patima Thaini Simi Sample na Harmani Ulo Police Mangkathi Khocawui Serenajine Bagai Shakham no Gotlangkha Amtoli Thanani Khoroksa Police Officer Saka Pula Bokhago Wansuk Jakha Tatrawo Ri Boluino Shoridev Burma no Botharkha Bosai Tei Mangkathi Pas Nisimi Dui Tukra Khlaino Kaisa Gamsabai Manlekha Abo A Gamsabai na Bothar Jakhana Shoridev Burma no Sumung Sungna ni Bagaya Phawcham Jakha Shoridev Burma ni Bosai Bishojit Dev Burma no অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে একটা লোক মারা গেছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসি এসে দেখি যে গলার মধ্যে লিগেচার মার্ক আছে তো আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে তাকে মার্ডার হতে পারে তো সেই মোতাবেক আমরা এফএসএল টিম ডাকি এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি Sawimanka Bishojit Debormani Nogo Shalbrum no Horni Jora Chuak Nanglayo A Chuak Nungmungo Kok Bangli Mane Jarino Shoridev Burma no Botharkha Abo Haida Hani Wansuk Jakha Patimuno Kitange Amchayo Urumuro Hai Hinpano Police Pati Minister Nemungo Sengsaka Tabuk Night High Police Minister Nemungo Tamukok Nongkhori Phaino Brio Report News Today